لاہور میں قیامت خیز گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے. کئی گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی مفلوج ہو گئے. گھریلو امور شدید متاثر ہیں. کاروباری سرگرمیاں بھی برائے نام رہ گئی ہیں. لاہور میں لوڈ شیڈنگ کی اس وقت صورتحال کیا ہے یہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے. جی مبین. بالکل اس وقت عوام میں موجود ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ مسلسل کی جا رہی حکومت کی جانب سے. آئیے جانتے ہیں کہ عوام اس پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا جو حکومت نے دعوے کیے تھے آنے کے بعد کہ ہم آ کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کیا حکومت اس پہ عمل درآمد بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جی جناب, دیکھیں پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی, لوڈ شیڈنگ کا تو نام و نشان نہیں تھا. کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ایک دن میں جاتی تھی. اب یہ ان کی حکومت آ گئی ہے تو اتنی خطرناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے پریشان ہیں, بڑے پریشان ہیں, بوڑھے پریشان ہیں. تو لہٰذا انہیں کچھ غور کرنا چاہیے کہ صرف بیٹھے نہ رہیں, باہر نکل کے غریبوں کی بستیوں کا دورہ کریں کہ ان کو پتہ لگے کہ حالات کیا. معمولات زندگی بھی دھرم بھرم ہو چکے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, اور عوام میں شدید غم و غصہ دیکھا جا سکتا ہے لوڈ شیڈنگ کو لے کر, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعوے تو بہت کیے تھے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. جی. پشاور میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ ہو گیا ہے. تمام حکومتی دعووں کے باوجود شہر میں بجلی کی طویل بندش معمول بن گئی ہے. شہروں میں 9 جبکہ مضافات میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں. مزید اسی حوالے سے کیا اپڈیٹ سے جانیں گے نمائندہ یوں جمیل خان سے, بتائیے گا. جی بالکل, حکومتی دعووں کے باوجود پشاور میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ کم نہ ہو سکا, تاہم اس میں اضافہ ضرور دیکھنے میں آیا ہے. اندرونی شہر پشاور میں تقریباً لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 7 سے 9 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے. اسی طرح دیہاتی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے تک بجلی بند رہتی ہے, جس کی وجہ سے عوام انتہائی پریشانی کا شکار ہے. کاروباری سرگرمیاں معطل ہوتی جا رہی ہے. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا ہے. اور ادھر بجلی کا بہت مشکلات ہیں. 1 گھنٹہ بجلی ہوتا ہے, 1 گھنٹہ نہیں ہوتا. اس طرح 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوتا, 12 گھنٹے بجلی ہوتا ہے. ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بجلی کا مسئلہ حل نکالے اور ہم غریب لوگ کدھر جائیں. شہری مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ان اقدامات جو وہ کر رہی ہے اس کو عملی شکل دے اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ کم کرے. جی. کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی گرمی کی شدت بڑھتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ کر دیا گیا ہے. بجلی کی عدم دستیابی کے باعث شہری اذیت میں مبتلا ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عصمت امان سمالانی سے. آج بالکل کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی لوڈ شیڈنگ دورانیہ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح کوئٹہ کی ہم بات کریں تو کوئٹہ کے جو نوائی علاقے ہیں وہاں پر بجلی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسی طرح 10 سے 12 گھنٹے تک جا پہنچے. اسی طرح جو کوئٹہ کے جو مرکزی علاقے ہیں, کاروباری علاقے, وہاں پر 8 گھنٹے سے جو 10 گھنٹے تک بجلی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. یہاں پر بھی ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. یار بجلی تو بالکل ہے نہیں کوئٹہ میں, بالکل 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے بھی بجلی نہیں ہوتا ہے. اس سے تو گاؤں میں اچھا ہے اور شمسی کا وہ سسٹم تو ہے. ادھر ہم لوگ کاروبار سے بھی تنگ آ گئے کیونکہ جو لائٹ نہیں ہے لوگ سارا پریشان ہے. ان کا کہنا ہے کہ بجلی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں پر جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر جو شہری ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجلی لوڈ شیڈنگ دورانیہ میں جو ہے کمی کی جائے. جی. سورج سوا نیزے پر آ گیا, زمین تپنے لگی. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم رہے گا. میدانی علاقے ہیٹ ویو کے زیر اثر رہیں گے, جبکہ لاہور میں درجہ حرارت 40 اور فیصل آباد میں درجہ حرارت 47 سے بھی تجاوز کر جائے گا. محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ بہاولپور, ڈی جی خان, سرگودا, ساہیوال میں پارہ 48 تک جا سکتا ہے اور سندھ میں بھی گرمی حدوں کو چھو رہی ہے, جبکہ موہنجودڑو, دادو اور نوابشاہ میں درجہ حرارت 50 سے بھی اوپر جانے کا امکان ہے. بلوچستان کے علاقے سیبی میں بھی پارہ 50 تک جانے کی توقع ہے. چولستان میں سورج آگ برسا رہا ہے. شدید گرمی میں پانی کی کمی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. چولستان کے تمام تالاب خشک ہو گئے ہیں. انسان اور جانور پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. گرمی اور پانی کی قلت کے باعث علاقہ مکین ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ہمارے نمائندے محمد شوبان چولستان پہ موجود ہیں, وہاں کی صورتحال شوبان سے جانتے ہیں. جی بالکل, چولستان کے علاقے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کافی یہاں پہ لوگوں کو, جانوروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ جو ٹوبے تھے وہ بھی جو ہے وہ خشک ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ پیاسے مر رہے ہیں. اس وقت جو ہے چولستان کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور وہ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں. ہم بہت پیاسے ہیں, ہمارے بچے بھی پیاس مار رہے ہیں, جانور ہمارے جو ہے بہت سارے مر گئے ہیں. چولستانی علاقے میں کوئی پانی کی
मसलन के कोई पानी का ऐसा हल नहीं है जो हमारा माल बचाया जा सके। टोबे भी हमारे जो है वो खुश्क हो गए हैं। की बात सुनी, ये चोलिस्तान के इलाके के लोग हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे जो है वो टोबे खुश्क हो चुके हैं। हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है, हमने देखा कि काफ़ी सारे जानवर यहाँ पे मरे हुए हैं, जिसकी वजह से पानी ना होने की वजह से यहाँ पे जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी परेशानी का सामना है। इनका कहना है कि फौरी तौर पर इमरजेंसी की सूरत में जो है चोलिस्तानी इलाकों में पानी पहुँचाया जाए ताकि ये लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ बचा सकें। जी। और ज़िला ग़िज़र में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ग्लेशियर पिघलना तो शुरू हो गए, लेकिन पानी के बहाव के इजाफे के बायस सदियों पुराने लकड़ी के पुलों को भी शदीद तरह के खतरात लाहक हैं। अमूचल के मुकाम पर पुल टूटने से शहरियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। ग़िज़र में नुमाइंदा न्यू आबिद हुसैन इन पुराने लकड़ी के पुलों के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बलाई इलाकों में मौजूद जो ग्लेशियर्स है वो पिघलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो राब्ता पुलें हैं वो अभी खस्ताहाल हो चुकी है। आज ही हमूचल के मुकाम पर एक पुल टूट चुका है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तामीरात हो जाए के लिए हमारे लिए ये पुल मुश्किल है, इधर से ये सही हो गया तो हमारे लिए और भी मुश्किलात आसान हो जाए, इसलिए कि यहाँ ये पुल ना होने की वजह से हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के मुकामी बाशिंदों की बातें आपने सुनी। इनका यही कहना है कि ये जो पुल है इनकी तामीर करने की अशद ज़रूरत है ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी। पाकिस्तान दुनिया में तगय्युर पजीर मौसम से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में अब तीसरे नंबर पर आ चुका है। मौसम की तब्दीली के असरात पाकिस्तान में शिद्दत से ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं। फसलों की पैदावार में कमी और काश्तकारी के लिए पानी की अदम दस्तियाबी पर किसान शदीद परेशान हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी तेज़ी से गिर रही है। सख्त गर्मी ने ग्लेशियर के पिघलाव में भी इजाफा तशवीशनाक बना दिया है। इन्हीं तमाम तर बातों पर आज सूरत हाल जानेंगे, बात करेंगे मारूफ समाजी कारकुन और पानी के हवाले से पाकिस्तान में काम करने वाली तंजीम माउंटेन एंड ग्लेशियर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह आयशा खान इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त के लिए। आयशा, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से ये खिता ही इतना ज़्यादा मुतासिर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या? थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इस मौजू पे आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ जो है ये हमें हैरान को नहीं समझनी चाहिए कि गर्मी क्यों बढ़ रही है, मौसम क्यों तब्दील हो रहा है, हमारा ख़ित्ता क्यों ज़्यादा वल्नरेबल है। ये चीज़ साइंस हमें बहुत अरसे से बता रही है कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन जिस तरह की है, साउथ एशिया जिसमें पाकिस्तान का शुमार है, ये ज़्यादा गर्म होगा और यहाँ पे जो हादसात हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ज़्यादा आपके सामने आएंगे। लेकिन हमने कोई तैयारी इसके लिए नहीं की। इसमें जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो जाहिर है कि पानी जो है वो जल्दी पिघलेगा। हमारा सारा पानी जो है वो या बारिश के ज़रिए आता है या ट्रांस बाउंड्री मुल्क की सरहदों के बाहर से आता है, जिसमें हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश पहाड़ का शुमार है। ये पानी जो है ये बर्फ़ के पिघलने से और ग्लेशियर के पिघलने से आता है। तो जब गर्मी तेज़ होगी तो ये पानी ये जो इलाके हैं इनमें जो बर्फ़ है ये तेज़ी से पिघलेगी, तो जाहिर है कि पानी तेज़ी से आएगा। और ये बात कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका हमें इल्म नहीं था। हम अपनी तैयारी वक्त पे नहीं करते। पिछले 30-40 साल से हमें चाहिए था कि हम इन चीज़ों को एंटिसिपेट करके उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करते। तो जब आप प्लानिंग अपने साइंस के ऊपर बेस करके और रिसर्च और एविडेंस जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक नहीं बनाएंगे, या अगर आप एक पॉलिसी बना लेंगे जिसमें आप सारी वो बेहतरीन चीज़ें लिख देंगे जो करनी चाहिए लेकिन उनको अमलन नहीं करेंगे, तो फिर यही हाल आपके सामने आएगा। अच्छा आयशा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि वजूहात क्या हैं कि गर्मी की इस लहर पे आपने कहा कि ये कोई नई बात नहीं, अनहोनी बात नहीं, हम पहले से ही हमारे इल्म में थी, फिर भी इस पे बहस नहीं होती है। हम तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। इसके रीज़न क्या समझती हैं आप, ऐसा क्यों है? देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशनल इशू है कि इसको आप कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, क्लाइमेट चेंज अगर आप देखें ना कि पिछले 75 साल से इस पे नेगोशिएशंस हो रही हैं और लोग अभी तक ये फैसला कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, किसको पैसा देना चाहिए मिटिगेशन के लिए, किसको मदद करनी चाहिए एडेप्टेशन के लिए, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। इसके लिए आप साल में देखते हैं हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं। पाकिस्तान तो एक लो एमिटर है, हमारी एमिशंस
تو 1% ہے، لیکن اس کے اثرات ہم پہ بے شمار ہیں. تو اس کا ہمیں پلاننگ جو ہے، اینٹیسپیٹری پلاننگ، کہ اگر کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم اپنی مدد آپ کس طرح کریں گے. تو ہمیں وقت پہ تیاری کرنی چاہیے. اور جہاں تک پانی کا تعلق ہے، یہ ایک صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک گلوبل ریسورس ہے جو شرنک کر رہا ہے. یہ ساری دنیا میں اس کی کمی ہوگی اور اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کافی لڑائیاں یا جنگیں بھی ہو سکتی ہیں. اور جو ٹرانس باؤنڈری ہے اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹولز ہیں، آپ کے پاس ڈپلومیٹس ہیں، آپ کے پاس ٹریٹیز ہیں، لیکن جو آپ کی سب نیشنل ود ان دا کنٹری پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہماری نیشنل واٹر پالیسی جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ بنی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے ماسٹر پلانز ابھی تک پروونسز نے نہیں تیار کیے، اور اس کو ہمیں کس طرح مینیج کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ذخیرہ جو ہے پانی کا وہ کتنا ہے، اور آپ کی آبادی کس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آپ اس پانی کو کس طرح استعمال کریں گے. تو فی الحال اگر آپ دیکھیں تو 90% وہ پانی جو ہے وہ اریگیشن کی طرف جا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی تقریباً 22 ملین ہیکٹیئر زمین ہے جس کو ہم کاشتکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں سے 17 ملین ہیکٹیئرز جو ہے وہ اریگیٹڈ واٹر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو اگر آپ کا پیچھے سے سنو اور گلیشیل میلٹ کم ہو جائے گا، کیونکہ گرمی پڑ رہی ہے، اب برفیں کم پڑیں گی، گلیشیل میلٹ ہو کے ختم ہوتے جائیں گے، تو آپ کا پانی بھی کم آنا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت اگر ہمیں 138 ملین ایکڑ فیٹ مل رہا ہے دریائے سندھ سے، تو وہ اگر 30% کم ہو جائے گا تو آپ کی اریگیٹڈ ایگریکلچر بھی اتنی کم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی آبادی 300 ملین تک چلی جائے گی، اور آپ کا جو ریزروار ہوتا ہے پانی کا، گراؤنڈ واٹر جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم بے دردی سے ایکسٹریکٹ کرتے جا رہے ہیں. کوئی گراؤنڈ واٹر ریگولیشن نہیں ہے کہ آپ کتنا نکال سکتے ہیں. مطلب آپ یہ میسج دینا چاہتی ہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ جن کے پاس، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، جن کے پاس ایزیلی ابھی پانی استعمال کرنے کا اویلیبل ہے، ہم لوگوں کو پانی کو بچانا چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جہاں پر پانی اویلیبل نہیں ہے. اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ماحولیات سے جڑے خوفناک بحران جو ہے ہماری دہلیز پر ابھی دستک دینے والے ہیں یا دے رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے دے چکے ہیں آلریڈی، بہت دیر ہو چکی ہے. اور ہم جیسے لوگ جو ہیں جن کو ابھی پانی مل رہا ہے، ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کے لیے پانی بچائیں جب تک اس پہ آپ ٹیرف نہیں لگائیں گے، آپ چارج نہیں کریں گے اس پانی کے لیے، تاکہ آپ کو اس پانی کی ویلیو کا احساس ہو. جس دن آپ کو اس کا پیسہ دینا پڑے گا زیادہ، کہ آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ خرچہ آپ کا بڑھے گا، تو شاید آپ محتاط ہو جائیں، اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ہمیں اپنے پانی کی مینجمنٹ کو بہتر طریقے سے مینج کرنا ہوگا، اپنے کراپنگ پیٹرنز کو چینج کرنا ہوگا. دوسرا ہمیں اپنی آبادی کو اس تیزی سے بڑھتے ہوئے کم کرنا پڑے گا. ہمارا ساؤتھ ایشیا میں ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ 1950s میں آپ چلے جائیں تو آپ کے پاس جتنا پر کیپٹا پانی تھا 5000 کیوبک میٹر پر کیپٹا پر اینم، وہ اب شرنک ہو کے تقریباً 900 یا 1000 تک آ گیا. اور 1000 کو کہتے ہیں کہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک انسان کی. تو اس سے نیچے جب جانا شروع ہو جائے گا تو پھر جو آپ کو ابھی چولستان وغیرہ کی آپ اس پروگرام سے پہلے باتیں کر رہے تھے، یا سندھ میں واٹر شارٹیجز، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عائشہ خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور عائشہ خان ہمارے ساتھ تھی. جی، پیٹرولیم مصنوعات مہنگے کی جائیں گی یا پھر نہیں؟ حکومت تذبذب کا شکار ہے. پیٹرول پر سبسڈی مرحلہ وار ہٹانی ہے یا ایک ساتھ ہٹا دی جائے؟ فیصلہ آج کیے جانے کا امکان ہے. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات پر بڑھتی ہوئی سبسڈی سے آگاہ کر دیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف آج کریں گے. حکومت کی جانب سے ساری سبسڈی ختم کی گئی تو 1 لیٹر پیٹرول 45 روپے 15 پیسے بڑھ کر 195 روپے کا ہو جائے گا. 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 230 روپے تک پہنچ جائے گی. مہنگائی کے طوفان سے عوام پریشان ہیں. لاہور میں آپ کو بتائیں کہ برائلر مرغی کا گوشت 385 سے بڑھ کر 407 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ زندہ برائلر مرغی 17 روپے مہنگی ہو گئی ہے. مزید اسی حوالے سے کیا اپڈیٹ سے جانیں گے. سہیل عباس بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے. سہیل بتائیے گا. جی، مہنگائی کا طوفان، عوام ہوئی پریشان. آج چکن برائلر کی قیمت میں بھی ایک دن میں 22 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا، جبکہ زندہ برائلر مرغی جو ہے اس کی قیمت میں 17 روپے لاہور میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے کہ آئے روز چکن برائلر کی قیمتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. پہلے ہی قوت خرید سے عام آدمی کی باہر تھا، اب دوبارہ سے پھر جو ہے وہ 22 روپے فی کلو
चिकन महंगा होने के बाद 407 रुपए में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ज़िंदा ब्रायलर की मुर्गी की बात करें तो उसकी कीमत में 17 रुपए इजाफे के साथ 281 रुपए में जो है वो ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से गर्मियों में भी अंडे जो हैं वो भी 1 रुपए फ़ी दर्जन महंगे हो गए और ओपन मार्केटों में 153 रुपए जो हैं वो फार्मी अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं। तो एक इंटरेस्ट पर जो है वो कई कार्रवाई की जा रही है कि जो दुकानदार मनमर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो इस वक्त जो है एक महंगाई का जो सैलाब है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कमी होने कम नहीं हो रहा। जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद में जलसा करेगी। धोबी घाट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं। जलसागाह में सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल साजिद से जानते हैं। साजिद बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ धोबी घाट ग्राउंड में, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने पावर शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और यहाँ पे स्टेज बना दिया गया है। स्टेज को दुल्हन की तरह भी सजा दिया गया है। शहर के अंदर अगर देखी जाए तो फ्लेक्सिस, बैनर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम है उनसे शहर को सजा दिया गया है। मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो धोबी घाट ग्राउंड के अंदर जो है जो तहरीक इंसाफ के कारकुन आएंगे उनके बैठने के लिए 5000 से ज़ायद चेयर लगाई गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मीडिया के लिए एक साइड पर कंटेनर लगाया गया, दूसरी साइड पर जो उनके मेहमान खास उनके लिए भी स्टेज लगाया गया। इसके हवाले से मैं बता दूं फैसलाबाद क्योंकि तारीखी ग्राउंड धोबी घाट ग्राउंड है, यहाँ पे जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ वो अपने पावर शो करती हैं और इसी ग्राउंड में ज़्यादातर करती हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार भुट्टो, मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ और इसके साथ साथ यहाँ पे आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पावर शो किया जा रहा है जहाँ पे इमरान खान अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। आज का जो फैसलाबाद के अंदर पावर शो है इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब होगी ये शाम को ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो जलसा की जो तैयारियां वो मुकम्मल की गई और यहाँ पे अभी जो है रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उनको भी देखा जा सके। जी। मेरी जान लेने की साजिश हो रही है। वो चाहते हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी जान को दरपेश बड़े खतरात का इजहार कर दिया। सियालकोट में जलसे में खिताब करते हुए कहा, बंद कब्र में मुल्क के अंदर और बाहर साजिश हो रही है। चंद दिन पहले पूरा इल्म हो चुका, वीडियो रिकॉर्ड करा दी जिसमें सबके नाम बताए हैं। ये वीडियो महफूज मकाम पर रखी है। मुझे कुछ हुआ तो वीडियो आवाम के सामने आएगी। आवाम बाहर ना निकले तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। कौम दूसरी आज़ादी के लिए तैयार है। जलसे में इमरान खान की कौमी इदारों पर फिर चढ़ाई, बोले ताकतवर ओहदे पर बैठे हैं, इंसाफ करने वाले करप्शन को बुरा नहीं समझते। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान का नया बयानिया फ्रॉड है। इमरान खान ड्रामे करने का माहिर है। अमरीकी साजिश का ड्रामा ठंडा पड़ा तो नया बयानिया शुरू कर दिया। अगर इमरान खान को खदशात हैं तो सबूत दें, इस पर इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। ये अमरीकी साजिश जैसा दूसरा इसका फ्रॉड बयानिया है। ये इस किस्म के ड्रामे करने का माहिर है। अब वो अमरीकी साजिश का ड्रामा जो है वो कुछ दिन चल के अब थोड़ा मध्यम पड़ गया था, तो अब इसने आज एक नया ड्रामा जो है वो चलाने की कोशिश की है और ये उसका जो बयान है ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पे लिया जा सकता है। तो अगर उसने ये बयान दिया है तो गवर्नमेंट जो है वो इसकी इंक्वायरी करवाने को तैयार है। हम जो है वो जुडिशल इंक्वायरी चाहे ये या इंतज़ामी इंक्वायरी चाहे किसी दयानतदार ऑफिसर की जिम्मेदारी लगा देते हैं, ये दे वो सारी शहादत, वो एविडेंस जिसकी बुनियाद के ऊपर इसने ये बात की है। और रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान का कहना है कि इमरान खान ने मेरे घर पर हमला करने के लिए गुंडे भेजे। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा महमूद जान और दीगर की सरपरस्ती में हमला किया गया। मेरी बरादरी और सपोर्टर्स पार्टी से बालातर होकर मेरी मदद को आए, गुंडों को भागना पड़ा। अल्लाह मेरे साथ है। वजीर दाखिला ने नूर आलम खान के पेशावर में घर पर शरपसंदों के हमले के सख्त नोटिस लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नूर आलम खान पर पीटीआई के गुंडों का हमला इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। 40 एकड़ सरकारी जमीन और कब्जे के इल्जाम में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए वेस्ट पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट टीम का ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की रिहाइशगाह पर 2 बार छापे। जमानत का ऑर्डर दिखाने पर पुलिस वापस लौट गई, जबकि इंसदादी तजावुजात फोर्स ने एक शख्स को अपनी हिरासत में ले लिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
और साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और साबिक वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने मिनिस्टर इनक्लेव में सरकारी रिहाइश गाहें खाली करने से इनकार कर दिया। मामले पर नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इस्तीफे तो दे दिए लेकिन मरात नहीं छोड़ सकते, ये है PTI की रियासत मदीना। PTI के इस्तीफे ड्रामा निकले, पहले तनख्वाहें ली, अब सरकारी घर छोड़ने से इनकार। साबिक वफाकी वज़रा परवेज़ खटक और नूरुल हक कादरी ने ताहाल मिनिस्टर इनक्लेव में घर नंबर 28 और 31 खाली नहीं किए। मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट करते हुए तंज किया, PTI वालों ने इस्तीफे देकर भी वज़रा कॉलोनी नहीं छोड़नी, पार्लिमानी लॉजर्स खाली नहीं करने, स्टाफ वापस नहीं करना, गाड़ियां वापस नहीं करनी, पेट्रोल सरकार का डलवाना है, तनख्वाहें वसूल करनी है, सफरी वाउचर्स इस्तेमाल करने हैं। क्या ये है PTI की रियासत मदीना? ज़राए के मुताबिक साबिक स्पीकर असद कैसर और उस्मान बुज़दार ने भी अभी तक सरकारी गाड़ियां वापस नहीं दी। पाकिस्तानियों की आवाज़ सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, कोरोना के वार हों चाहे मुश्किलें हजार हों, हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, हम बिके नहीं, हर मुश्किल में हमने सच का अलम बुलंद किया। नियो को पाकिस्तानियों की आवाज़ बने 7 साल हो गए। हुकूमती, सियासी, समाजी रहनुमाओं की जानिब से नियो न्यूज़ को 7वीं सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगाम दिए जा रहे हैं। हमारा अज़्म है सच का सफ़र जो पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। नियो न्यूज़ की कामयाबी के 7 साल मुकम्मल। 15 मई 2015 को सहाफत के उफक पर उभरने वाला ये सितारा आज पाकिस्तानियों की आवाज बन चुका। गैर जानिबदाराना खबरें, सच्चाई की तलाश, खबर के हर रुख को नाजरीन तक पहुंचाना है नियो का मिशन। बेमिसाल कामयाबी के इस सफर में नियो न्यूज़ ने बहुत से नशेबो फराज देखे। पाकिस्तानियों की आवाज का गला घोंटने की कोशिश भी की गई, लेकिन सच के सफर में नियो न्यूज़ बेखौफ और निडर रहा। सख्तियों और पाबंदियों ने नियो फैमिली को मजीद हौसला बख्शा कि ना झुकना है ना बिकना है, सच का सफर जारी रखना है, अपने हक के लिए लड़ना है। नियो न्यूज़ बना बेबाक, खरी, सबसे मोतबर और बड़ी आवाज। राह में आई चट्टानों जैसी बड़ी बड़ी रुकावटें, लेकिन टीम नियो का हौसला भी पहाड़ निकला। प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का ने दिए कई लोगों को करोड़पति बनने के गुर। दुनिया भर की खबरों पर मुश्तमिल खबरनामा हो या हालाते हाजरा के प्रोग्राम, सियासी नोक झोंक के शो हो या एंटरटेनमेंट का तड़का, नियो की स्क्रीन है जानदार। कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो सकता है सिवाय रिश्तेदारों की जुबान के। जो देखे बस नियो का ही हो जाए। रेटिंग्स की फिक्र किए बगैर नियो न्यूज़ ने मुल्क के हर कोने से अहम खबर दी। नियो न्यूज़ ने पेशावराना तकाज़ों को निभाते हुए सच्चाई और बेबाकी का आलम उठाया। हर लम्हे हकीकत से नाजरीन को आगाह किया। टीम नियो के हर कारकुन का ये अज़्म है कि आवाम के एतबार और पेशावराना कामयाबियों का सफर इसी जज्बे से जारी रखा जाएगा। पाकिस्तानियों की आवाज नियो न्यूज़ की सालगिरह की तकरीबात मुल्क भर में मनाई जा रही हैं। नियो न्यूज़ की कामयाबी पर अहम सियासी शख्सियात, मजहबी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, शोबिज़, स्पोर्ट्स स्टार्स और सिविल सोसाइटी ने मुबारकबाद के पैगाम भेजे हैं। वेलकम बैक। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू साइमन कार हादसे में चल बसे 40 साल खिलाड़ी की कारकर्दगी को ऑस्ट्रेलियाई शहर टाउफाज़वेले में हादसा पेश आया। इन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाँ पर ना हो सके।
साइमर्स की मौत पर दुनिया क्रिकेट की फिजा सोगवार है। 1998 से 2009 के दौरान साइमर्स ने 26 टेस्ट और 198 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। वो 2003 और 2007 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के रुकन रहे। वो जारिहाना बैटिंग की वजह से शोहरत रखते थे। इसी साल ये तीसरी नवंबर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की मौत वाक़ई हुई है। चंद माह पहले रॉडनी मार्श और शेन वॉर्न भी मद्दाहों को अफसरदा छोड़ गए थे।